आचार्य भगवंत श्री पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, राज्य के उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, परम पूज्य आचार्य भगवंत, पूज्य साधु भगवंत, साध्वी जी भगवंत, इस पवित्र सभा में उपस्थित समस्त आचार्यगण और मुनि भगवंत, माननीय दानवीर, विद्वज्जन, देवी और सज्जनों, आज भगवान महावीर जयंती के पावन पर्व पर मुझे इस पवित्र जैन तीर्थ आने का सौभाग्य मिला है। सर्वप्रथम मैं भगवान महावीर के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं कोबा तीर्थ से सभी देशवासियों को भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज परम पूज्य आचार्य श्री कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की स्मृति को भी वंदन करता हूं। उनके स्वप्न ने कोबा की इस धरती पर ज्ञान और श्रद्धा का यह महान केंद्र स्थापित किया है। कोबा तीर्थ की स्थली आध्यात्मिक शांति से ओतप्रोत है। जिस स्थान की ऊर्जा ऐसी अलौकिक हो, जिसमें इतने जैन मुनियों की, संतों की तपस्या जुड़ी हो, वहां सृजन और सेवा ये अपने आप प्रस्फुटित और संचालित होते हैं। मैं तो बरसों से देखता आया हूं कि कोबा तीर्थ में कैसे अध्ययन, साधना और संयम की सतत परंपरा चली आ रही है। यहां मूल्यों का संरक्षण होता है, संस्कारों को संबल मिलता है और ज्ञान का पोषण होता है। ये त्रिवेणी भारतीय सभ्यता का आधार है। इस त्रिवेणी को अविरल बनाए रखना ये हम सबका दायित्व है। साथियों, मुझे खुशी है कि हजारों वर्ष की भारतीय विरासत, जैन धर्म का समयातीत ज्ञान, हमारी धरोहरें और उनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उन्हें आने वाली सदियों तक अमर बनाने के लिए, उन्हें नए और आधुनिक रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमारे संतों ने इस जैन हेरिटेज म्यूजियम की संकल्पना की। आज वो संकल्पना एक भव्य रूप में साकार हो रही है। ये सम्राट संपत्ति संग्रहालय जैन दर्शन, भारतीय संस्कृति और हमारी प्राचीन धरोहर का एक पवित्र केंद्र बना है। मैं इस अद्वितीय प्रयास के लिए हमारे सभी जैन मुनियों का, संतों का अभिनंदन करता हूं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसे हजारों निष्ठावान लोग जिन्होंने इस कार्य में असीम योगदान दिया, मैं उन सभी की भी सराहना करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम अनादि ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए
इनोवेशन करते हैं, नयापन लाते हैं, तो इससे हमारी विरासत भी समृद्ध होती है और आने वाले कल को भी प्रेरणा मिलती है। सम्राट संप्रति संग्रहालय ये भारत के कोटि कोटि लोगों की धरोहर है। ये भारत के गौरवशाली अतीत की धरोहर है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, सम्राट संप्रति ये केवल एक ऐतिहासिक राजा का नाम नहीं है। सम्राट संप्रति एक ऐसे सेतु है जो भारत के दर्शन और व्यवहार को जोड़ते हैं। क्योंकि जब हम इतिहास में झोंकते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया की कई सभ्यताओं में महान विचारकों और दार्शनिकों ने जन्म लिया। मानवता के आदर्श भी अलग अलग परिभाषाओं में घड़े गए, लेकिन जब सवाल सत्ता और शक्ति का आया, कई शासकों ने आदर्शों और मूल्यों को किनारे कर दिया। इससे विचार और व्यवस्था में एक खाई पैदा होती चली गई। लेकिन भारत में सम्राट संप्रति जैसे शासक हुए जिन्होंने सत्ता को सेवा और साधना मानकर काम किया। जहां एक और कुछ शासकों ने हिंसा को हथियार बनाकर शासन किया, वही सम्राट संप्रति ने सिंहासन पर बैठकर अहिंसा का विस्तार किया। उन्होंने सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का प्रचार प्रसार किया। इतनी निष्पृहता से, इतने निस्वार्थ भाव से शासन को सेवा का माध्यम मानकर जीवन जीना, ये सीख हमें भारत के अतीत से ही मिलती है। इसी अतीत को हम इस म्यूजियम में सहेज रहे हैं। साथियों, मैं देख रहा था, इस म्यूजियम को डिजाइन भी ऐसे किया गया है, इसमें हर कदम पर भव्य भारत की पहचान के दर्शन होते हैं। इसकी 7 दीर्घाएं, हर दीर्घा भारत की विविधता और सांस्कृतिक संपन्नता का उद्घोष करती है। प्रथम दीर्घा में हमें नवपद के दर्शन होते हैं। नवपद यानी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, अर्थात हम उनसे सीखें जिन्होंने स्वयं तप करके जीवन को जीना है, और जो ज्ञान हम प्राप्त करें वो सम्यक हो, हमारा चरित्र सम्यक हो। क्योंकि ज्ञान जब सम्यक होता है तो वो समता और सेवा का आधार बनता है। साथियों, तीसरी दीर्घा में हमारे तीर्थंकरों के जीवन को, उनके उपदेशों और प्रसंगों को कलात्मक तरीकों से भी जीवंत किया गया है। भाइयों बहनों, इस म्यूजियम में भारत की सबसे बड़ी विशेषता के, सबसे बड़ी ताकत के दर्शन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारी ये ताकत है भारत की विविधता, और विविधता में एकता। दुनिया ने हमेशा मत, मजहब और आस्था के नाम पर टकराव देखा है, लेकिन इस म्यूजियम में भारत के दूसरे सभी धर्मों के भी गौरवशाली दर्शन होते हैं। वैदिक और बौद्ध परंपरा, वेद, पुराण, आयुर्वेद, योग, दर्शन, विभिन्न परंपराओं के सभी रंग एक साथ
इंद्रधनुष की तरह उपस्थित हो, ये भारत में ही हो सकता है। साथियों, आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति की आग में झुलस रहा है, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। हमारा प्रयास होना चाहिए दुनिया के देशों से यहां आने वाले जिज्ञासु, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की संख्या और बढ़े। जो लोग यहां आए वो भारत की जैन धर्म की शिक्षाओं को विश्व के कोने कोने में पहुंचाए। साथियों, भारत में ज्ञान हमेशा से एक मुक्त प्रवाह रहा है। हर युग में तीर्थंकरों और ऋषियों मनीषियों का अवतार हुआ। ज्ञान का संकलन बढ़ता चला गया। समय के साथ बहुत कुछ नया जुड़ता गया। आप कल्पना करिए, एक समय हमारे तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय लाखों ग्रंथों और पांडुलिपियों से भरे होते थे, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने मजहबी संकीर्णता में ज्ञान को भी अपना दुश्मन मानकर उन्हें जला दिया। मानवता की कितनी बड़ी धरोहरें नष्ट हो गई। उस मुश्किल दौर में लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बची हुई पांडुलिपियों को सहेजा, उनकी सुरक्षा की। आजादी के बाद उन्हें खोजना, उन्हें सहेजना ये देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी की मानसिकता के कारण इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। आचार्य भगवंत श्री पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जैसे महान व्यक्तित्व और संतों ने इसका महत्व समझा। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया। जीवन के 60 साल गांव गांव, शहर शहर, देश के कोने कोने से उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को खोजा। ऐसी 3 लाख से अधिक पांडुलिपियां, ताड़पत्र, भोजपत्र पर अंकित सैकड़ों साल पुराना वो ज्ञान आज कोबा में सुरक्षित और संकलित हुआ है। ये भारत के अतीत की, भारत के वर्तमान की और हमारे भविष्य की बहुत बड़ी सेवा है। साथियों, पुरानी सरकारों ने पांडुलिपियों की उपेक्षा करके जो गलती की थी, आज हम उसका सुधार कर रहे हैं। हमने इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस काम में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, उनका वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण हो रहा है। स्कैनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट और डिजिटल संग्रह जैसे सभी प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं। इसी रविवार को मन की बात में मैंने विस्तार से जिक्र किया है कि कैसे इस दिशा में एक सर्वे भी शुरू किया गया है। इसमें देश भर से लोग अपने पास संरक्षित पांडुलिपियों को अपलोड कर रहे हैं। ये अभियान देश के कोने कोने में बिखरी पांडुलिपियों को एकत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, सरकार के स्तर पर ज्ञान भारतम मिशन और कोबा तीर्थ का असाधारण योगदान, समाज और सरकार के ये साझा प्रयास भारत के नए सांस्कृतिक अभ्युदय का प्रतीक भी है। साथियों, आज देश के कल्चरल हेरिटेज को सहेजने, विश्व के सामने लाने के प्रयास हर स्तर पर हो रहे हैं। पांडुलिपियां
और ज्ञान धरोहर के संरक्षण का कार्य तो हो ही रहा है। इसके साथ साथ प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार, तीर्थ क्षेत्रों का विकास, ऐतिहासिक स्थलों का विकास, आयुर्वेद और योग का प्रचार प्रसार, हर स्तर पर इस दिशा में काम हो रहा है। यहां गुजरात में ही लोथल में विशाल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बनने जा रहा है। यहां से 70-80 किलोमीटर दूरी पर है। उधर वडनगर में एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना है। वो दुनिया के अच्छे म्यूजियमों में उसकी जगह बन चुकी है। दिल्ली में युगे युगिन भारत म्यूजियम बनाने की भी तैयारी है। आज पहली बार आजादी की लड़ाई के इतिहास को भी समग्र रूप में सामने लाने के लिए सार्थक कार्य हुए हैं। आपको याद होगा, पहले ये काम राजनीतिक चश्मे से होते थे। एक राजनीतिक परिवार का नैरेटिव कैसे सेट हो, वोट बैंक के हिसाब से बातें कैसे बोली जाए, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता था। हमने इस मानसिकता को समाप्त किया है। हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ चल रहे हैं। यही मंत्र विकसित भारत के विजन की आत्मा है। साथियों, आप सभी संतगण भारत की विरासत को संजोने का इतना महान प्रयास कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत आकांक्षा से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लक्ष्यों के लिए काम करते हैं तो देश के विकास को गति और मिल जाती है। इसी भावना के साथ मैं नवकार महामंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था। इस आयोजन में चारों फिरके एक साथ जुटे थे। उस ऐतिहासिक अवसर पर मैंने 9 आग्रह किए थे, 9 संकल्पों की बात की थी और जिसका उल्लेख अभी भी हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने भी किया। मैं हर बार आपके सामने वो 9 संकल्प जरूर दोहराता हूं। आज का यह अवसर उन्हें फिर से दोहराने का भी है। पहला संकल्प, पानी बचाने का संकल्प। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। तीसरा संकल्प, स्वच्छता का मिशन। चौथा संकल्प, वोकल फॉर लोकल। पांचवा संकल्प, देश दर्शन। छठा संकल्प, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना। सातवां संकल्प, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। आठवां संकल्प है योग और खेल को जीवन में लाना। नवा संकल्प है गरीबों की सहायता का संकल्प। और 10वां संकल्प आप सभी ने स्वयं से जोड़ लिया है और वो है भारत की विरासत का संरक्षण। आज का ये कार्यक्रम इसी का प्रतिबिंब है। साथियों, आने वाले समय में हमारे सामने बड़े लक्ष्य हैं। हमें बड़े संकल्पों को पूरा करना है। हमारी एकता, हमारे सांस्कृतिक संबल ही इसमें हमारी ताकत बनेगा। मुझे विश्वास है कि सम्राट संस्कृति म्यूजियम आने वाले समय में इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह ज्ञान, साधना और संस्कृति का एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और समाज को एक नई ऊर्जा मिलेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। અને સાથે સાથે બધાને આગ્રહ પણ કરું છું કે મારા સાહેબે તો આ બધું કર્યું પણ આપણે જોવાનો એ ટાઈમ ના આપીએ કેમ ચાલે?
વધુમાં વધુ લોકો અહીં આવે અને જોઈને જતા રહેવું નહીં, જાણવાની કોશિશ કરે, સમજવાની કોશિશ કરે. આ એક અમૂલ્ય ખજાનો છે અને હું ઈચ્છું કે ગુજરાતમાં દરેક પેઢીના લોકો પરિવાર સાથે અહીં આવે, એને મન ભરીને જુએ, જ્ઞાન અને મહાન વિરાસતનું ગૌરવ કરે. અને મારે માટે આજે મહાવીર જયંતિ અનેક રીતે શુભ છે, કારણ કે અહીંયા ગાંધીનગરમાં આવતાની સાથે, ગુજરાતની ધરતી પર પગ મૂકતાની સાથે પહેલો કાર્યક્રમ જડોથી જોડાવાનો, જડ સે जुड़ना. અને અહીંથી હમણાં સાણંદ જાઉં છું, ત્યાં બીજો કાર્યક્રમ છે જગત સે जुड़ना. અહીંયા મહાન સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ, ભવ્ય ભૂતકાળ, એની સાથે આચમન લીધું અને સાણંદમાં જઈને વિશ્વની આધુનિકમાં આધુનિક ટેકનોલોજી, ચિપ્સના નિર્માણનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે, સેમિકન્ડક્ટરનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે. અહીં જડોથી જોડાવાનું, ત્યાંથી જગને જોડવાનું, અને આ બધું ગુજરાતની ધરતી પર થઈ રહ્યું છે, ભારતની ધરતી પર થઈ રહ્યું છે. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય જિનેન્દ્ર, જય जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र. महोदय, अन्य जो भी श्रेष्ठीगण, आज ये परमात्मा महावीर का जन्म कल्याणक का शुभ दिन, संयोग सम्राट संप्रति म्यूजियम का आज उद्घाटन लोकार्पण हुआ. अति व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी माननीय प्रधानमंत्री ने समय देकर हमारी प्रसन्नता को बढ़ाया. उनके हाथों से इस महान ऐतिहासिक धरोहर का आज लोकार्पण हुआ. देश का एक सद्भाग्य है, एक चरित्रवान, निष्ठावान, लक्ष्य को लेकर चलने वाले, और जिसको कहा जाए ऐसे इस देश के लिए प्रजा का सौभाग्य है कि ऐसे सुंदर प्रधानमंत्री आपको मिले. राष्ट्र के विकास में, प्रजा के उत्थान के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है और करने वाले हैं. इनका जीवन, इनकी सादगी, कार्यनिष्ठा, इनका लक्ष्य समझने जैसा है. बहुत कुछ इनके जीवन में है, शब्दों से कितना कहा जाए, परंतु जहाँ तक मेरा परिचय है उसके हिसाब से मैं कहूँगा, एक ऐसे व्यक्ति जो आधे साधु हैं और आधे गृहस्थ हैं. हाँ, उनका अंतर जीवन ही ऐसा है. बहुत वर्षों के बाद फिर मिलना हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई. अंदर हम बैठ करके बातचीत किए तो बड़ी प्रसन्नता आई. कहने का मतलब है, आज के विषम काल में जहाँ युद्ध हो रहे हैं, भयंकर युद्ध, और उसके से देश को बचाने का प्रयास, ताकि युद्ध का असर हमारे देश में न हो, हमारी प्रजा सुख शांति से रहे, इसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे देश को हमेशा समस्याओं से बचाया है. कोरोना काल के अंदर में भी इनका मार्गदर्शन प्रजा के लिए बहुत सुंदर रहा. आसपास के पड़ोसी देशों को भी बहुत मदद की, लोगों का प्रेम जीता, लोगों को आरोग्य दिया, लोगों का अंतर का आशीर्वाद प्राप्त किया. तो ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को जितना धन्यवाद दिया जाए कम है. ये हमारे देश का सद्भाग्य है कि वर्षों के बाद ऐसे प्रधानमंत्री आपको मिले, जो पुरातन संस्कृति को जागरण किया है, उजागर किया है. हमारी सोई हुई प्रजा को अपने शब्दों के प्रहार से आपको जागृत किया है. आप कहाँ हो, आपको जगह बतलाया, क्या हमारा भूतकाल था, क्या हमारा गौरव था.
वो भूतकाल के गौरव को वर्तमान में लाने का इनका प्रयास है, ताकि हमारी संस्कृति ये विश्व की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, सबसे प्राचीन संस्कृति हमारी है, और उसे किस तरह से सक्रिय बनाया जाए, हमारे जीवन और आचरण में उतारा जाए, उसके लिए इनका सतत प्रयास है। युद्ध काल के अंदर शांति का संदेश देने वाले, लोगों को समझाने में मदद करने वाले, एक ज़माना था थोड़े समय पहले हम सारी दुनिया पर झांकते थे, देखते थे, परंतु आज समय इतना बदल चुका है इनके राज्य में, आज सारी दुनिया हमें देखती है, हमारे विचारों को जानने का प्रयास करती है। हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आए, ये विकास का श्रेय प्रधानमंत्री जी को देता हूँ। हमारी संस्कृति सो गई थी, प्रजा में वो भावना जागृत नहीं हुई थी, मैं कौन हूँ, कि आर्य भूमि में जन्मा हूँ, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति क्या है, उसको समझाने का पूरा प्रयास किया। और प्रजा के हृदय में, देखिए दिल्ली में राज्य करने वाले तो हजारों आए हजारों गए, पर लोगों के दिल में राज्य करने वाले व्यक्ति बहुत कम हुए। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं अपने अंतर हृदय से आज आशीर्वाद देता हूँ। उनका आरोग्य सुंदर रहे, देश के कार्य में उनका सहयोग हमेशा मिलता रहे, उनका मार्गदर्शन हमारे प्रजा के कल्याण के लिए हो, और इसके साथ राष्ट्र का विकास, प्रजा के उत्थान का विकास, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल बने। मेरे अंतर से, हृदय से इनको आशीर्वाद देता हूँ, इनकी शुभकामना करता हूँ, ये अपने कार्य में जरूर सफल बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वडीलो सुधीनी चिंता करता देशना लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब, परम पूज्य आचार्य भगवंत पद्मसागर सुरेश्वरजी महाराज साहेबना चरणों कोटि कोटि वंदन। राज्यना लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब, गवर्नर साहेब आचार्य देवव्रत जी, मंच पर विराजमान सौ महानुभावों, आजे भगवान महावीर स्वामीनो जन्म कल्याणक छे। आखा विश्वमां वसता जैनो माटे आनाथी मोटो कोई उत्सव होई ज ना सके। आजे कोबा तीर्थना आंगने आ आनंद बेवड़ायो छे, कारण के माननीय प्रधानमंत्री श्रीना वरद हस्ते सम्राट संप्रति म्यूजियमનું लोकार्पण થઈ રહ્યું છે। આ સહયોગ ભારતની સાંસ્કૃતિક ચેતનાને ઉજાગર કરતી એક મહાન ઘટના છે। આ મ્યુઝિયમ જૈન શાસનની આન બાન અને શાનનું પ્રતીક છે। અહીં સચવાયેલી 2000 થી વધુ કલાકૃતિઓ જૈન તીર્થંકરોની મનોહર પ્રતિમાઓને અને વેદ પુરાણ તેમજ આયુર્વેદની હજારો વર્ષ જૂની હસ્તપ્રતો આપની આધ્યાત્મિક ચેતનાનું સંગમ થવા જઈ રહ્યું છે। પરમ પૂજ્ય પદ્મસાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબે દશકો સુધી પદવિહાર કરીને જે વિરાસત સહેજી છે તે વાસ્તવમાં આપની સંસ્કૃતિની રક્ષાનું મહાયજ્ઞ છે। આજે આપને જે ઇતિહાસ લખી રહ્યા છીએ તેનો ગુંજ આગામી અનેક સદીઓ સુધી સંભળાશે। ભગવાન મહાવીરે આપણને શીખવ્યું છે કે જ્યાં અજ્ઞાનનું અંધારું હોય ત્યાં સંસ્કારનો દીવો બનીને જલવું જોઈએ। જૈન સમાજના દીવડાઓએ પોતાની શક્તિ અને સંપત્તિ હોમીને આ મ્યુઝિયમનું ભવ્ય निर्माण કરાવ્યું છે। વિકાસ भी વિરાસત भी આ મંત્રને સાક્ષાત કરતો આજે આ મ્યુઝિયમ આવનારા દિવસોમાં આવનારી પેઢીઓને નવી પ્રેરણા પૂરી પાડશે। મોદી સાહેબનું વિઝન સ્પષ્ટ છે કે યુવાનના હાથમાં ટેકનોલોજી હોય અને તેમના મુખમાં મનમાં
નવકાર મંત્રની ભાવના અને સંસ્કાર હોય. દેશને વિકાસના માર્ગે લઈ જનારા વડાપ્રધાન શ્રીના હસ્તે આ લોકાર્પણ થનારું આ મ્યુઝિયમ આવનારી પેઢીઓને વિરાસતનો માર્ગ બતાવશે. કાશીના મહાદેવની ઉપાસના કરવાની હોય કે કોબામાં મહાવીર સ્વામીજીના ચરણોમાં અર્ચના કરવાની હોય, આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી દેવ આરાધનાનો અવસર ક્યારેય ચૂકતા નથી. આપણને સૌને દેશ ભી અને દેવ ભીનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. જે રીતે સમ્રાટ સંપ્રતિ આધ્યાત્મિક ચેતના જગાવી હતી, તે જ રીતે મોદી સાહેબે અયોધ્યાથી લઈને સોમનાથ સુધી ભારતની વિરાસતને વિશ્વ ફલક પર ગૌરવ અપાવ્યું છે. મિત્રો, મારે આજે અહીંથી કહેવું છે કે જૈન સમાજના મારા વડીલોથી લઈને યુવાઓએ ક્યારેય વિચાર્યું હશે કે આ મહાન દેશના સૌથી લોકપ્રિય વડાપ્રધાન શ્રી, દેશમાં સૌથી ઓછી ટકાવારીમાં આવતો આપણો આ નાનો સમાજ અને એ સમાજના ગુરુ ભગવંતો માટે ગુરુ ભગવંતોના વિહાર હોય કે પછી શેત્રુંજય દાદાના દર્શન અર્થે જતા ગુરુ ભગવંતોને ભારી ગરમીમાં એમને જે વિહાર અને ખાસ કરીને શેત્રુંજય દાદાના જાત્રા દરમિયાન પડતી તકલીફોનો નિકાલ, અને આપણે ક્યારેય એવું વિચાર્યું હશે કે વડાપ્રધાન શ્રી ગુરુ ભગવંતોને પડતી આ જાત્રામાં કઈ રીતે નિકાલ આવે તે માટે વિચારણા કરીને સરકાર અને સામાજિક લોકોને માત્ર કોઈ દિશા આપે એટલું જ નહીં, પરંતુ દિશા જોડે જોડે આ ગુરુ ભગવંતો માટે કેટલું કામ કર્યું ને તેની બી ઉઘરાણી કરે, એનો સ્વયં સાક્ષી મને બી બોલવાનો અવસર મળ્યો છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ શેત્રુંજય પર્વત પર, આપણી આ આધ્યાત્મિક ભૂમિ પર દાદરાની બેવ બાજુ ઘટ વૃક્ષનું કઈ રીતે વૃક્ષારોપણ થાય અને આવનારા 10 વર્ષમાં ગરમીઓમાં ગમે તે ગુરુ ભગવંતે ખુલ્લા પગે અગર જાત્રા કરતા હોય તો એમને મજબૂત છાયો મળે તેવો વિચારણા બી આપી અને કામનું હંમેશા ઉઘરાણી કરતા હોય. આપણું તીર્થ તારંગાજી, તારંગાજીની આસપાસની પથરાલ જમીન પર કઈ રીતે વૃક્ષારોપણ કરીને આખો વિસ્તાર હરિયાળો બને અને આપણું તીર્થ અને તીર્થમાં આવતા બધા જ આપણા જૈન અનુયાયીઓને આ વૃક્ષારોપણ કરવાનો બી અવસર મળ્યો અને આપણું તારંગાજી આખું લીલું છમ થયું. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ જ મુખ્યમંત્રી કાલ દરમિયાન આપણા જ તારંગાજીમાં તીર્થવન બનાવરાવેલું હતું અને એ તીર્થવનનું આજે કઈ પરિસ્થિતિ છે, અને આજે સાહેબ આવ્યા તો 7 ભગવંતોના વૃક્ષોનું શું થયું તે પહેલું પૂછ્યું. આ આપણા સૌનું સૌભાગ્ય છે કે આપણા દેશને આટલા નાના નાના વિષયોની ચિંતા કરતા પ્રધાનમંત્રી મળ્યા છે. આજે પાલિતાનાના શેત્રુંજયની ગિરિરાજની પવિત્રતા હોય કે તારંગા હિલ સુધી રેલવે પહોંચાડવાનું કામ હોય, મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ગુજરાત સરકાર હંમેશા તીર્થના વિકાસને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં રાજ્યના બધા જ તીર્થ સુરક્ષિત અને સુરક્ષિત ગુજરાત એ અમારો સંકલ્પ છે. આજે મોદી સાહેબની હાજરીમાં હું મારા સમાજના સૌ વડીલોને 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરવા માંગુ છું. આપણે સૌ લોકો ધર્મ જોડે વધુમાં વધુ જોડાયેલા છે. આવનારી પેઢીને આનથી બી વધુ સારી રીતે જોડશો, પરંતુ
આ મ્યુઝિયમ હોય કે 1 મહિના પહેલા અમદાવાદની અંદર મહિલાઓ એટલે કે બાલકીઓ માટે જે સ્કૂલ બનાવી, આ પ્રકારના પ્રોજેક્ટો હજી બી વધુ દર વર્ષે દરેક એરિયામાં દરેક સમાજને ઉપયોગી બને તે જ દિશામાં આપણે સૌ લોકો આપણા કામને આગળ વધારીએ. દર વર્ષે ચોમાસાઓમાં વધુમાં વધુ ધર્મ થાય અને એ જ ચોમાસાના ખર્ચમાંથી 10% બચાવીને કે 10% હજી વધુ ઉમેરીને આપણે આવા સામાજિક કાર્યોને આગળ વધારવાનો આજે સંકલ્પ લઈએ. આદરણીય મોદી સાહેબને ફરી એકવાર મારા રાજ્યના સૌ નાગરિકો વતી સાહેબ અમે આપના આભારી છીએ અને અમે સૌ આવનારા દિવસોમાં આપનું સપનું, આપનું વિઝન, આપની મહેનત વિકસિત ભારત 2047ના એ સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે સૌ ધર્મ, સૌ જ્ઞાતિ, સૌ ક્ષેત્ર સાથે મળીને મ્યુઝિયમના લોકાર્પણ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, પરમ પૂજ્ય શ્રીમદ સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, માન્ય રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, મારા સાથી નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, ટોરેન્ટ ગ્રુપના ચેરમેન શ્રી સુધીરભાઈ મહેતા, જેમ ફાઇનાન્શિયલના ચેરમેન શ્રી નિમેશભાઈ કંપાણી, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર, પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. આપણા પથદર્શક ભગવાન મહાવીર સ્વામીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરું છું. વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિકાસ બી વિરાસત બીના મંત્ર સાથે આપણી સંસ્કૃતિ, ધર્મ અને વિરાસતોના ગૌરવની પરંપરા પ્રસ્થાપિત કરી છે. આજે મહાવીર સ્વામી જનકલ્યાણકના દિવસે તેને સાકાર કરતો અવસર અહીં યોજાયો છે. 2026નું વર્ષ વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં ભારતના ગૌરવ અને સ્વાભિમાનના પુનર્જાગરણનું વર્ષ છે. સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વના ઐતિહાસિક ઉત્સવથી 1000 વર્ષની અટલ આસ્થા અને પુનઃસ્થાનની યાત્રાને યાદ કરીને ભારતીય સંસ્કૃતિનું ગૌરવ ફરી વખત શ્રી મોદી સાહેબની પ્રેરણાથી વિશ્વભરમાં ઝળક્યું છે. તેમના નેતૃત્વમાં ધર્મ, આસ્થા અને સનાતન સંસ્કૃતિનું રક્ષણ તથા વિરાસતોનું ગૌરવ થઈ રહ્યું છે. તેનો વધુ એક પુરાવો આ ભારત વિરાસત મહોત્સવ છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વિઝનરી લીડરશિપમાં કેન્દ્ર સરકારે જ્ઞાન ભારતમ મિશન લોન્ચ કરીને લાખો પ્રાચીન પાંડુલિપિઓનું ડિજિટલાઇઝેશન અને સંરક્ષણનું મહાન કાર્ય કર્યું છે. પ્રાકૃત અને પાલીમાં કોતરાયેલું જૈન સાહિત્ય ગહન વિચારોનો ખજાનો ધરાવે છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ પાલી અને પ્રાકૃત ભાષાઓને ક્લાસિકલ લેંગ્વેજનો દરજ્જો આપીને જૈન સાહિત્યના અમૂલ્ય ગ્રંથોનું સંરક્ષણ કર્યું છે. એટલું જ નહીં, તેમની પ્રેરણાથી સંસદના પ્રવેશ દ્વાર પર સમેત શિખરનું ચિત્રણ હોય કે વિદેશની ધરતી પરથી પ્રાચીન તીર્થંકરોની મૂર્તિઓ દેશમાં પરત લાવવાની વાત હોય, આવી અનેક સફળતાઓથી તેમણે જૈન દર્શન ઉજાગર કર્યું છે. જૈન ધર્મ કેવળ ઐતિહાસિક જ નથી પણ ખૂબ ગહન અને દરેક કાળમાં પ્રસ્તુત પણ છે. વર્તમાન સમયમાં મહાવીર સ્વામીના વિચારો જ વિશ્વને શાંતિનો રાહ દર્શાવી શકે એમ છે. આજે વડાપ્રધાનશ્રીએ જેનું લોકાર્પણ કર્યું છે તે સમ્રાટ સંપત્તિ મ્યુઝિયમ જૈન ધર્મ, ભારતીય સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મિક વારસાની જીવન ઝાંખી કરાવતું એક દર્શનીય સ્થળ બનશે. કોબા જૈન તીર્થંકરના વિશાળ વિસ્તારમાં નિર્માણ થયેલા મ્યુઝિયમમાં લગભગ 2000થી વધુ દુર્લભ પ્રાચીન અવશેષો, હસ્તલિખિત ગ્રંથો અને કલાત્મક નમૂનાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. આ મ્યુઝિયમ આધુનિક સ્થાપત્ય સાથે આપણી વિરાસતને ધબકતી રાખતું મહત્વનું કેન્દ્ર બનશે. આ માત્ર સંગ્રહાલય નથી પરંતુ જૈન ધર્મના
તત્વજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા વચ્ચેનો મજબૂત સેતુ છે, જે ઇતિહાસ અને આધ્યાત્મિક અનુભૂતિને જોડે છે. અહીં 7 ગેલેરીઓમાં જૈન ધર્મના વિકાસને કાળક્રમ અનુસાર રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્થળ વર્તમાન અને આવનારી પેઢીઓ માટે જૈન ધર્મના મૂલ્યો અને સંસ્કૃતિને ચિરંજીવ રાખવાની પ્રેરણા આપવાનું કેન્દ્ર બનશે. જૈન પ્રાર્થનાના કેન્દ્રમાં રહેલો નવકાર મંત્ર એ પવિત્ર ઉચ્ચારોનો સંચય છે. ઉર્જા, સ્થિરતા અને પ્રકાશનો લયબદ્ધ પ્રવાહ છે. ગયા વર્ષે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી ભગવાન મહાવીરના જન્મ કલ્યાણક નિમિત્તે દેશભરમાં નવકાર મંત્રનું આયોજન થયું હતું. વડાપ્રધાન શ્રી આ નવકાર મંત્રના દિવસે રાષ્ટ્ર વિકાસ માટે નાગરિક હિતના 9 સંકલ્પો આપ્યા હતા. પાણી બચાવો, એક પેડ માં કે નામ, સ્વચ્છતા, વોકલ ફોર લોકલ, દેશ દર્શન, પ્રાકૃતિક ખેતી, હેલ્ધી અને આરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી, યોગ અને રમતગમત જીવનનો હિસ્સો બને, તેમજ ગરીબોની સહાયતા. આ 9 સંકલ્પો જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો અને સુમેળ ભર્યા ભવિષ્યની દ્રષ્ટિએ આજે પણ ખૂબ જ સુસંગત છે. આપણે સૌ આ 9 સંકલ્પોને આપણી રૂટીન લાઈફ સ્ટાઇલનો હિસ્સો બનાવીએ. વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં વિકસિત ભારત 2047ના નિર્માણ માટે વિરાસતોના ગૌરવ અને સન્માન સાથેનું વિકસિત ગુજરાત બનાવીએ, એ જ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ.